Hello, families, members khan. सब बाला से कोई के ना अपन खान के सलाम दिया से अपन खान जाना से आज कल तो क्रिसमस वेकेशन आई जैसे मुखन सब हॉलीडेज पाई जाएगा ना इतने खुशी कुरबले ला दिन ऐसे इन्हें आफ्टर 3 days पीछे थे तो इन्हें क्रिसमस तो मुखन আহিবলৈ হৈ যাইছে আৰু চব মানুহ তৈয়াৰ কৰে নিচিনা ৰেডি কৰে নিচিনা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে নিচিনা ফেমিলি লগতে গেডাৰিং কৰিব এনজয় কৰিব দিছ ইজ এ ৰাইট টাইম এইটো কাৰণে মিছ নকৰি কেনে ফেমিলি খান লগতে এনজয় কৰিবি কৈ কেনে উইণ্টাৰ টাইম বি আছে এনজয় বি কৰিব পাৰিব for the especially in Dimapur ইফালে তো আৰু বেছি ভাল আলাগ পাহাড়তে যাইছে কইলে তো একদম ঠান্ডা বেশি ঠান্ডা থাকাবে তুমি একদম ফ্লেক্সিবল এনজয় করব না পড়ে আপনি খান চেনে আছে আৰু এটা একলা নহয় তো হলে বি ডিমাপুরতে তো এনি টাইম ফ্লেক্সিবল আছে উইন্টার টাইম হলে বি ইমান ঠান্ডা কমতি থাকে ইমান বেছি নহয় আৰু একদম ফ্লেক্সিবল আৰু সামাৰ টাইম আহিছে কইলে বি আৰু ইটো ওভাৰ ফ্লেক্সিবল এটো না নিমতে সব মানুহ ডিমাপুৰ তো জাগাটো মৰম কৰে by the grace of God thanks to my all supporters and my viewers and my colleagues members and my all subscribers I'm wishing you a Merry Christmas and Happy New Year also. Since last week I was unable to make this at the right time my weekly videos, but please forgive me about for that. I was little busy for some work and I've engaged somewhere, so actually I don't get much time to make video also. So please, my supporters and my subscribers and my family's members, মৰম কৰি কেনে একলে তাই টাইমতে ভিডিঅ' নকৰে কৈ কেনে কোনোবাটো কনফিউজ বি পাব কেতিয়াবাতো আগেতে স্যাটাৰডেতে কোটে কোনটা ফ্ৰাইডেতে কোটে কোনোবা সানডেতে কোটে এনেকা বি ভাবনা থাকিব একচুৱেলি হ'লে বি টাইমিং অলপ মই আজিকালি অলপ বিজি থাকা পাৰ টাইমিং একজেক্ট বনাব নাপাৰি কেনে আপ ডাউন কৰাছে বাট ষ্টিল দেন আইল কেচ মাই টাইম Teruslah alag dinte kinka itu mukan timing tai thake inika aibo itu karne morom para moi laga video skip na kuri kena sai tipi koi kena apni kan ke request korase apni kan kiman moi la video skip na kuri kena sai ase iman bal ase kile mane apni kan video kuri kena pat skip kor dise kole to মই কি কথা কৰা আছে আৰু কি পইণ্ট কোৱা আছে আপুনি খান কেচ আপ কৰিব নাপাৰব এইটো নিমিত্তে ভিডিঅ' স্কিপ না কৰি কেনে ষ্টাৰ্টিং টু দ্য এণ্ড টিল দ্য এণ্ড চাই দিবি কৈ কেনে আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাছে ফাৰ্ষ্টলি ক্ৰিছমাছ লগা বুকিবি পাইছে দেই চাবি ফ্ৰেণ্ডছ একজন পৰা মইকে পাতাইছে চাবি বুকিছই মইলা ফ্ৰেণ্ডছ তো ইমান বি মইকে মৰম কৰে মইতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বি ইমান বি থাকা নাই হ'লে বি থেংক ইউ মাই ফেমিলিজ মেম্বাৰ্ছ ক্ৰিছমাছ লগা বুকি বি পাতাই দিছে এণ্ড আই গিভিং থেংকছ টু হু হেভ বিন গিভেন টু মি দ্য নাইচ বিউটিফুল বুকি থেংক ইউ লেট গড ব্লেছ ইউ এনিৱে itu alag kiba kurubole bi nohoy hole bi ite mokhan bi Christmas laga festival hai jaise shortly ite mokhan staff khan bi
staff khan bhi sob tai khan bhi chuti hoi jaise hole bhi moi khan la manufacturing to 24/7 open thakibo jo moi khan laga itu workers khan tai khan Christmas leave nimite jai jaile bhi moi laga office to 24/7 khol thakbo itu karne anytime apni ki lage moi laga manufacture te to apni pai jabo chinta na kuribi we all Nagas brothers khan ase sob manu Christian manu ase itu karne leave to natibo to kobo na pare itu para tai khan bhi sob nijor nijor jaga te nijor program church program nole ki khan ite kam sob itu khan kura laga time ase busy hobo itu karne mo khan laga tu till January 3 tak tu tai khan ke leave digen ase but moi laga digan tu moi laga small scale industry tu 24/7 tu udai din khol thakibo apni khan ki ba materials lagi se koile anytime apni khan contact korbi apni khan contact korbi apni khan saman thakse koile tu apni khan ki lage sob pai jabo koi kena apni khan ke janai diase aru aha salte tu moi khan upgrade kuribole laga rasta bishi bisar ase dosra notun mall khan bhi hai kena ase itu karane aha salte 2026 te tu notun mall khan bhi apni khan ke dekhabo notun design bhi dekhabo sal 2026 te tu parking tiles khan chaka tiles khan itu khan tu anytime available pabo ite sabte mukhan banabole ase aru ekta khota apni khan ke koi bole mon thaka tu miss na kuribi the offer will be till the January date 15 before I've said already I've said that previous month offer laga time ase itu offer la time to limited to till the January 15 ase right now it's a time if you are in needed book kurkene bhi rakhibo pare aru apni khan la saman tu any available pabo aru kunba manu to book kurkena stock te bhi mokhan buna dhamadham buna ase itu khan bunai kena apni khan jiti apni khan laga book kurbole mon thakse koile mokhan bunai kena bal pra kyun rakhi dibo itu nimte bhi high bhi koi kena offer to dia tu itte khatam hobole ase 2026 January te tu obviously itu to offer to 18% dia tu khatam hoi jabo itu karne itu noha age temte apni khan bhi hai kena booking kurlo bhi koi kena kase our give thanks to our Nagas brothers our families members kun khan booking kur dise bishi thanks diase eneka apni khan modot kura apni khan support kura para moi bhi age jabo nimite bishi koshish kura ase along with my brothers khan moi law workers ta apni khan sob jana ase on pura naga manu ase aru moi koshish kurkena mokhan naga manu nimite upgrade korbo nimite koshish kura ase itu porte apni khan nagas manu khan moi ke modot kur dibi hole bhi moi late saman loi dia tu itu tu modot kuri dia nishina ase itu tu apni itu lobi kwa la khota nohoy hole bhi itu tu modot kura laga ase itu karane morom kuri kena itu kite bhi miss na kur dibi aru apni khan jidi lakshya kole tu price about the price also mokhan price nimite bhi tu price laga iku tension nalobi moi laga small scale industry te ha piche te price nimite iku problem hi nai itu karne morom kuri kena do not miss out your good opportunity aru ai kena apni bhi manu opportunity pa tamte booking kurle bhi koi kena apni khan ke dekhai diase next
মই নেক্সট ভিডিওতে তো কোনবা নতুন খান বনা খান কিবা আহাইছে কইলে তো আপনি খানকে আপগ্রেড করে দিব and finally I'm wishing you a merry Christmas and happy new year আৰু লগ কৰিব হলে বি আপনি খানকে সব এডভান্স wishing দি আছে and finally say thanks to my family's members gift bishi bal dynamite bishi apni khan ke thanks das koi ke na shall we meet on the next week next video te mukhan log korbo and please do not forget to subscribe my channel thank you